বন্ধুরা, আপনার সঙ্গে আজকে আলাপ করিয়ে দিই, কখনো যদি কাশি আসেন, আমার সঙ্গে মনুজি আছেন আর মনু ভারতীজি। উনি আমাদের ওনার অটো করে বিভিন্ন জায়গা ঘোরালেন। আপনারা এসে আপনাদের মতন কথা বলে ওনার সঙ্গে ভাড়া ব্যবস্থা করে দেবেন। উনি সময় মতন আপনার হোটেলেও পৌঁছে যাবে। আমি ওনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো এখানে। আর ওনার কিন্তু খুব ভালো জ্ঞান আছে, মানে কাশিতে জাস্ট আজকে যা ভাইরাল ট্যুরিস্ট স্পট উনি দেখান না, তাছাড়া পুরনো জায়গা যেগুলো হয়তো ভীষণ ভালো জায়গা কিন্তু আপনাদের জানলে সুবিধে হবে, বা আপনারা তার সম্বন্ধে হয়তো দুম করে গুগলে পাবেন না, সেই সব জায়গার উনি খুব ভালো জ্ঞান রাখেন। ভেতরের রাস্তা দিয়ে আমাদের উনি ঘুরিয়েছেন। আমি ডেফিনেটলি বলবো, আপনারা যদি কখনো কাশি আসেন, মনুজির সঙ্গে संपर्क করবেন। আর मनुजी, हम आपका फ़ोन नंबर जो है शेयर कर देंगे, तो आप कुछ बताना है तो बता दीजिए। बस यही है कि काशी आप लोग आइए, हाँ, काशी घूमने, और हम लोगों को मौका दीजिए काशी को बताने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। एकदम आइए, घूमिए, मनुजी को हेल्प कीजिए और उनके जैसे लोगों को हेल्प कीजिए, क्योंकि उनसे आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, काशी वाला इन्फॉर्मेशन जो हमेशा गूगल में उपलब्ध नहीं होती। तो इसके साथ ही मैं ये सेगमेंट बनाना चाह रहा था। हम लोगों ने बहुत अच्छी टाइम आपने बिताया। ऑथेंटिक खाना चाहिए, असली सही जगह पे लस्सी पीनी है, तो होटल खाना सब कुछ भी हो, A to Z सारा सर्च मारने के लिए गूगल नहीं, मनु जी को चूज़ कीजिएगा। और हमें बहुत मज़ा आया। हम सुबह उनके साथ निकले, थोड़ा दर्शन वर्शन भी किए, फिर वापस आए। अभी हम लोग काशी विश्वविद्यालय घूमे, भारत कला भवन, रामनगर भी होते हुए आए हैं, रामनगर फोर्ट। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपिरियंस, खूब भालो घुरेছি। আপনারাও আসবেন। এই